चिंगुड़ी ये बजा थुआई रोही माछ बजा चिंगुड़ी आसी ये तो बड़ रोही आसी तू कौन फोटो उठे हाँ तुमको फोटो उठू जी अरे तू कौन फोटो उठे आज आरंभ हो कम तो ये देखी पारे आज ओढ़णी जो तैयारी होची समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करछि आइस बेरा ओडिया ब्लॉग मु आशा करछि आपण माने बहुत भले थे खुशी रे थे आमे जमी भले अच्छु आपण माने तो देखुथिबे हम वीडियो एबे तो सखाळा हो जाइछि सकाळ सकाळ सब काम सरी गलानी एबे सब काम सरी गलानी एबे बो कोन करूछंती देखिबा सेपटे बो कोन कटाकटी लागि छंती सकाळ सकाळ खाइबा पयका एठी देखंतु बो एठी कटाकटी करछंती देखंतु ये हूँ जह्नी आलू कटा है थी बो से काटुंट देखिए बारी पटे हाँ भात भी बसई देखिए चलतु एपटे है देखो भात ये बस चुली भी जलुची सेपट देखागलानी टे एपटे भात हो बस आई सेपटे आसूला देखिकी मत दौड़ा कसिक हाँ सानू अच्छी घरे अच्छी बाहर स्कूल आईटे तो भात बस चलो देखा माने दांड द्वारा मुझे पूजा पूजी करदे सेपटे देखा कौन कर समस्ते एपटे माँ कौन तुम ये बस आसिक कौन खरा खाऊ कौन कहला वीडियो कर नाई तो मुझे वीडियो करनी तो मु खाली कैमेराटा रखुची तुमको फोटो उठे हाँ माँ ये बस खरा खाऊँ माँ गाधे सारे गाधे खाइछ और मुझे चौरा पूजा सारदे चौरा दीप जलुची आप देखुए चौरा पूजा सारदे माँ कौन कह कौन खाइल चा खाइली चा खाइल हाँ चल खाई आसलनी हेरी ना तू कौन फोटो उठे हाँ तुमको फोटो उठू जी अरे तू कौन फोटो उठे मोरे तुम तुम 5 टंका कौन कल हाँ 5 टंका 5 टंका किसे ना ना 5 टंका नुहे 5 जण तू धरिक आस तुम आनी न आज माँ सब जाऊे आसिक दुआर बस पड़ी 5 जण घरे छाड़ी आस हाँ एपटे तो दुकान खोली देखिए सेपटे कौन करनी एपट को जावा एपटे टिके कुकुर एपटे शोई एपटे कौन कर माछ आणिक आसलुणी माछ आणिक आसल काटिन ना चिंगुड़ी आंच चिंगुड़ीटा भल लगे खाए तो भाजीदेवा चिंगुड़ी आज कौन बड़ माछ आस बड़ माछ ना ये कौन चिंगुड़ी आसी ना चिंगुड़ी भल लगला देखो बहुत सुंदर है चिंगुड़ीटा हाँ सेपटे जेपटे देखा जाऊनी भलसे चिंगुड़ी आसी ये तो बड़ रोही आसी आपण मान दरकार ये रोही माछ चिंगुड़ी सब बिका हो आसिक ने कहीदौन आसिक ने कि तो कहून तुम नवाका कहले सीना आसिक ने सी कटा हो गोटे कटा हो ना सकाल हो तो आसिक पहुँचले देख बो गोटे कौन कर जो चिंगुड़ी आसाला चिंगुड़ी बछा हो भजा हम यहाँ भाजिले पखाड़ खिया हम एपटे मुझे जोड़े चुली लगे कहीं लेट है खायापी एपटे आलू भजा बसई एपटे भात बसी एपटे जह्नी कटा थी हम चाह भी हम ये काटुँ पुणी कौन कहते कौन कहते पुआ कौन कहु पुणी मटर घुनी रख मटर न रखनी अच्छे आलू चिंगुड़ी भजा हम ना हाँ रखब हाँ ठीक नहीं जाइल देखा कौन कसिक आसला ना कहीना हाँ ये मटर ने आंदी खाई जीव स्कूल स्कूल बाहर चले बाहरी पटे देखा आस माँ कौन कर चिंगुड़ी तो देख चिंगुड़ी बछा हो बहुत छोट हाँ पखाड़ खिया चिंगुड़ी भजा चिंगुड़ी
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା। ଆଉ ମମି ତୁ ଏଠି ଭାତ ଗାଳୁଛୁ? ଭାତ ଗାଳୁଛି ଆଉ ହଁ ଏଇନା ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଆ ଆଉ ହଁ ପଖାଳକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ସଜ ଭାତ ଖାଇବ ଭାତ କଣ ହବ ମୁଁ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇପାରିବିନି ଆଉ କାହିଁକି? ମୋର ବା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆକୁ ମଟନ ହେଇନି ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଟାଇମ୍ ହେଇନି ବା। ତରବର ହଉଛି ବୋଲି ଆଉ ଏଠି ଗୁଗୁନି ନେଇଆଇଲା ପରା ଯୋଉ ଗୋଟା ହେଇଛି ଜହ୍ନି ଗୋଟା ହେଇଛି ଭଜା ହବ। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭଜା ସବୁ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବେ ଭଜା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମା ସବୁ ବଛା ସରିଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏବେ ସବୁ ବଛା ହେଇ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆଧିରେ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ଏବେ ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଛ ରୋହି ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ ନା ମମି ଆଉ କ'ଣ ଭଜା ହେଉଛି ହବ ନା ଏତିକି ଖାଲି ଜହ୍ନି ଖାଲି ଭଜା ହବ। ଆଉ ଆଜି ଆଇଁଷ ବାର ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆଜି ଆଉ ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଓଢ଼ଣୀ ଏବେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବେ ତାହେଲେ ଏ ଓଢ଼ଣୀ ନୁହଁ ହଁ ଆଉ ଏପଟେ ଲେସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ବାବା ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ମମି ତିଆରି କରୁଛି ତ କାଟିକି ଭାଙ୍ଗି ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଉଛି ଡଜନ ଲେଖା ନା ଆଉ ଏପଟେ ହଁ ଆୟୁଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ବୋଧେ ଆଉ ଏତକ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏତକ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇକିରି ଏବେ ତ କଟାକଟି ଏତ ଆଉ କେତିକି ଅଛି ନା ଏତିକି ସବୁ ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ଦେଖ ମମି ଦେଖ କୋଉଠୁ କାଟିଲାଣି ସେ କଟି କାଟି ଯିବ। ସମସ୍ତେ ଲାଗିଗଲେ କାମରେ ତ ଏବେ ଆକୁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିପହରେ ଏବେ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି ଏତିକି ଅଛି ସବୁ ସେ ବାବା ଧଇଲା ବାବା ହାତ ପାଉନି ତ ଇଆଡ଼ିକି ହଁ ମୁଁ ଏପଟ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ସେପଟ ପକଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଓହୋ ନ ସାଇଜ୍ କଲେ କେମିତି ହବ। ଏ ଓଢ଼ଣୀ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ବସିଲେ ତୋ ହାତ ପାଉନି। ହେଲା ଆରମ୍ଭ କାମ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କାମ। ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ତ ସେପଟେ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ମମି ଥୋଇ ଦେଇଛି ବାବା ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଲି ଏଇନେ ସଜଡ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଉଛି ଆଉ ଏତେ ଗୋଟେ ଥାକ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଥର ସେଥିରେ ଏଇ ଥାକ ଭିତରେ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ରହୁଛି ଡଜନ ରହୁଛି ମାନେ 12ଟା ଲେଖା ରହୁଛି ଡଜନଟେ ଓଲଟା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତ ସିଧା ବି ଥୁଆ ହେଉଛି ନା ଧରିକି ଥୋଇଦେଲେ ସାଇଁକି ଦେଇଛି ଏକୁଟିଆ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବନି ହଁ ଆଉ ଏଠି ତ ମା ଏବେ ଖାଉଛି ଆଉ ମା ଏଠି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଏଠି ଭୋଜି ଖାଉଛୁ ତ ଦେଇଥିବେ ଭୋଜି ଖାଉଛି ଏବେ ଆଉ ଓହୋ